হাদিস নম্বর 3095, সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 3095 এবং 3092। ভাই সকলের জন্যই আপনার বাংলা তো আপনারা পড়ে নেবেন, হাক্কানি নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা স্বয়ং তাদেরই বই, তাদেরই লেখা। ইয়াতে লেখা আছে যদি তাকলিদকে যদি ওয়াসিল যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে সব সাহাবায়ে কেরাম ফাসিক হয়ে যাবেন। এটা একটা ভ্রান্ত আকীদা, অবশ্যই ভ্রান্ত আকীদা হবে। সাহাবায়ে কেরাম কোন একজন ব্যক্তির তাকলিদ করতেন না, অন্ধ অনুসরণ করতেন না, এটা পরবর্তী ইজাদ। আর এই ইজাদের উপরে ইমাম শাফি এবং মালিক আহমদ ইবনে হাম্বল, ভাই তাকলিদ করতে হবে না, নির্ধারিত একজন ব্যক্তির কথা মেনে চলতে হবে না। কোরআন এবং হাদিসের পরিপন্থী কোন যদি ব্যক্তির কথা হয়ে যায়, সে যতই বড় মহাত্মা মহাপুরুষ হোক না কেন, তার কথা কখনো চলতে পারে না। এর উপরে ইজমা হয়ে গেছে, এর উপরে ইজমা সাহাবীদের, এর উপরে ইজমা তাবেঈদের, এর উপরে ইজমা তাবেঈদের, এর উপরে ইজমা চারটা ইমামের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে আবার সেটা বলছে যে এই তো হচ্ছে অবস্থা। ভাই সকল, চোরের মায়ের গলা বড়, সাধারণ ভাবে একটা কথা আছে, খুব ভালোভাবে শুনুন ভাই সকল। কোরআন এবং সুস্পষ্ট হাদিস থাকতে কোরআন এবং হাদিসের পরিপন্থী কেউ যদি করে তাহলে তার কথা আদৌ চলতে পারে না। আর যে মতভেদ দেখছেন, এই মতভেদের একটাই কারণ, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, ফাইনা আমানু বিমিসলি মা আমানতুম বিহি ফাকাদ ইহতাদাউ ওয়া ইন তাওয়াল্লাউ ফাইন্নামা হুম শিরাক। সূরাতুল বাকারা সূরার মধ্যে আয়াত নম্বর 137। যদি তারা তোমাদের মতো ঈমান নিয়েছে, কাদের মতো? এ বেরেলভি ঈমান নয়, শিয়াদের ঈমান নয়, জি হানাফিদের ঈমান নয়। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, সাহাবায়ে কেরামদের মতো তারা যদি ঈমান নিয়ে আসে, কারা? যারা তখনও ঈমানদার হয়নি, কাফের মুশরিক, কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ জন্মগ্রহণ করবে এরা সকলে হলো তারা। এই তারা যদি সাহাবায়ে কেরামদের মতো ঈমান নিয়ে আসে তাহলে সব পথের পথিক হবে, হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যদি বিমুখ হয়ে যায় তবে মতভেদের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে। সূরাতুন নিসা সূরা নম্বর 4 আয়াত নম্বর 115, ওয়া মান ইউশাকিক রাসূলা মিন বা'দি মা তাবাyyana লাহুল হুদা ওয়া ইয়াত্তাবি গায়রা সাবিলিল মুমিনিনা নুওয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা ওয়া নুসলিহি জাহান্নামা ওয়া সাআত মাসীরা। ভাই সকল, আমি পূর্বে বলেছিলাম পূর্বের আলোচনায় যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ব্যাপারে কোরআন ও হাদিস থেকে যারা বলে দিয়েছে যে হানাফি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কোনো দলিল দেননি। যে আয়াত তেলাওয়াত আপনার এখানে মুমিন বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? যে সময় কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে সেই সময় ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। সুস্পষ্ট দলিল এসে যাওয়ার পরে আল্লাহ রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুদের পথকে ছেড়ে দিয়ে যদি কেউ অন্য কোনো পথে ধাবিত হয়, আল্লাহ বলছেন আমি তাকে সেই দিকে ধাবিত করব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করব। এরা নিকৃষ্ট স্থান। ভাই সকল, সাহাবায়ে কেরাম তাকলিদ করতেন না, তাকলিদের সাক্ষী করতেন না। এই চারটা মাযহাব এটা তো পরবর্তী আবিষ্কার। এটা তো শাহরুল্লাহ মুহাদ্দিস দেলভী রাহিমাহুল্লাহ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিলেন। এজন্য ইবনুল হুমাম ফাতহুল কাদির দ্বিতীয় খণ্ড 457 পৃষ্ঠাতে স্পষ্টভাবে লিখেছেন, তাকলিদের সাক্ষীর যে ওয়াজিব এর উপরে কোনো দলিল নেই। আরে এটা কেন বললেন? দলিল তো বিভিন্ন দিতেন, বিভিন্ন সময় দেন। আসলে আশরাফ আলী থানভী হাদিয়ায়ে আহলে হাদিস বইয়ের 239 পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন তাকলিদের সাক্ষী কোন কাতিঈ দলিল দ্বারা সাবিত নয়। কোরআনের আয়াত দ্বারা তাকলিদের সাক্ষী প্রমাণিত নয়। আর ইনারা ওনার শিষ্য হয়ে আজকে তাকলিদ করতেছেন। ফের ভালোভাবে কথা শুনুন, কেউ যদি কোরআন এবং হাদিস সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে সে মুসলিম আজ থাকতে পারে না। মুনাজিরান সাহেবান, আপনারা কথা বলতে কটাক্ষ ভাষা বলবেন না বলে বারবার বলা হচ্ছে, কিন্তু বলতেছেন। আবার অনুরোধ রাখছি আপনারা এমন ভাবে বলবেন না। ভাই সারি নম্বর সাউন্ড দিব। এখন প্রথম পক্ষ তার জবাবটা দেন। এখন আপনারা জবাবটা দেন, তার জবাবটা দেন। শুরু করেন। भाइयों, मैं हज़रत सदर मोहतरम से और हकमैन से 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट में मेरी बात खत्म होगी। मैं इनसे दरखास्त करूंगा, हमारे मौज़ूआत में लिखा हुआ है तकलीद जायज है या नाजायज है। हम ये कहते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान ये कहते हैं, 1400 बरस से यही फतवा है, तकलीद जायज है, हम सब तकलीद करते हैं।
बगैर तकलीद के दीन पर अमल करना नामुमकिनात में से है। अगर आज इन उलमा का दावा है कि तकलीद के बगैर दीन पर अमल हो सकता है, तो ज्यादा नहीं 2 रकात नमाज ये उलमा की तकलीद को छोड़ करके अपनी मर्जी से मुझे पढ़ करके साबित करके दिखाते। इसलिए मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, मुनाज़रे में वही लिखा है कि तकलीद जायज है या नाजायज है। हम सारे उलमा कहते हैं तकलीद जायज है। मैंने कहा था आप नाजायज कहते हैं तो उसका नाजायज होना कुरान से या हदीस से सही मरफू मुत्तसिल गैर मुआरिज से साबित करो। आलिमों की किताबें मलफूजात शुरूहात दिखाने से काम नहीं चलता। अगर आप तकलीद को हराम कहते हैं, आयत पेश करें कि मुसलमान जो तकलीद करता है ये इस आयत में हराम है। हदीस पेश करें कि मुसलमान जो तकलीद करता है इस आयत में ये हराम है। इधर उधर की बात करके याद की हुई तकलीद करके वक्त ज़ाय करने से कुछ फायदा नहीं है। मैं अपना वक्त इनको हिबा करता हूँ। मुफ्ती राशिद साहब तशरीफ ला रहे हैं, वो और रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, मौलाना मासूम साकिब दामद बरकातहू ने यह कहा था कि तकलीफ 2 तरह की है। एक तो मुशरिकीन जो अपने बाप दादा की तकलीफ करते थे, वो हराम है, नाजायज है, शिर्क है। हमें से अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो तकलीद नहीं करता। और मौलाना ने जो आयतें पेश की हैं वो उस तकलीफ की जो मुशरिकीन मक्का अपने बाप दादा की करते थे, उस तकलीफ को हम पर फिट कर रहे हैं। जबकि हमने शुरू ही से इज़हार बरात कर दिया कि वो तकलीद हराम हो, नाजायज है। लेकिन हम जो चारों इमामों की तकलीद करते हैं वो जायज है और सिर्फ तकलीफ की बात है, तकलीद शख्सी की भी बात नहीं है। जो उन्वान है उसको गौर से पढ़ना चाहिए, मुनाजरे के आदाब के मुताबिक मुनाजरा करना चाहिए। शख्सी का कहीं उसमें नाम नहीं है, इसलिए शख्सी का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ तकलीफ। अब सुनिए, मैंने जो आयत पढ़ी सूरह फातिहा की, हर मुसलमान सूरह फातिहा पढ़ता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अरे अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका इनाम हुआ। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जो लोग भटक गए हैं, जो गुमराह, उनका रास्ता हमको न दिखाइए। किन लोगों का रास्ता दिखाइए? जिन पर आपका इनाम हुआ। कुरान पढ़ने, कुरान में एक बात कहीं मुजमल होती है तो अल्लाह दूसरी जगह उसको और वदाहत से बयान कर देते। 5वें पारा में फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। यहाँ वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया है, उन्हीं का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। अल्लाह ने उनका नाम ले लिया, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ये बेहतरीन दोस्त हैं। अब आइए बुखारी शरीफ की तरफ आइए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बुखारी मौजूद है। बुखारी में मजीद इसकी वजाहत हो गई है। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहाड़ पर तशरीफ ले गए और हुजूर के साथ हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थे। दोस्तों, जब हुजूर गए तो पहाड़ पर जलजला आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैर को मारा पहाड़ पर और कहा, पहाड़ चुप रहो, तेरे ऊपर नबी हैं और सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। नबी है, सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। अबू बकर सिद्दीक का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। उमर फारूक का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। उस्मान गनी का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। बताइए, नबी तो नबीयीन में है और हजरत अबू बकर सिद्दीकीन में और हजरत उमर और हजरत उस्मान शुहदा में और सालिहीन में सारे के सारे सहाबा किराम हैं। तो बताइए, सारे के सारे सहाबा किराम का रास्ता सिराते मुस्तकीम हुआ कि नहीं हुआ? और ये चारों इमाम ये कहते हैं कि हम सहाबा के रास्ते से हटकर नहीं जाएंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके तमाम शागिर्द लोग और उनके बारे में जो लोग लिखने वाले, वो कहते हैं जब कोई मसला आता है पहले मैं कुरान करीम को देखता हूँ, कुरान करीम से अगर वो मसला नहीं निकलता हदीस को देखता हूँ, हदीस से अगर वो मसला नहीं निकलता तो मैं जो है सहाबे किराम को देखता हूँ। सहाबे किराम में अगर इख्तिलाफ है तो मैं किसी एक सहाबी की बात ले लेता हूँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं जिसमें सब इख्तिलाफ तो सबकी जगह नहीं एक की, लेकिन मैं सहाबी के कौल से निकलूंगा नहीं। इमाम साहब कहते हैं कोई ऐसा मसला ले लूं जो किसी सहाबी ने ना कहा हो, ये हो ही नहीं सकता।
تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ صحابی کے خلاف نہیں ہوگا، قرآن کے خلاف نہیں ہوگا، حدیث کے خلاف نہیں ہوگا، تو دوستو اگر ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو قرآن کی کرتے ہیں، حدیث کی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے چاروں ائمہ جو تقلید کرتے ہیں کوئی امام یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں صحابہ کرام سے ہٹ کروں۔ اچھا صحابہ کرام کی کیوں نہیں؟ صحابہ کرام کی کتاب ہم تک نہیں آئی، ان لوگوں نے اپنی کتاب ہم تک